آج اورنگ آباد میں 10ویں شہدائے کربلا کا 10ویں کے سلسلے میں مجلس منعقد ہوئی اور اس میں ایک تابوت برآمد ہوا حضرت علی اکبر علیہ السلام کا، اور یہ تاریخ امام بارگاہ جناب زہرا صلوات اللہ میں جناب مولانا لائق حسین صاحب اس کو منعقد کرتے ہیں مجلس کو۔ بعد مجلس تابوت علم کا جلوس برآمد ہوتا ہے، یہ امام بارگاہ جناب زہرا سے برآمد ہو کے اور مسجد لال باغ مسجد قائم تک جاتا ہے، وہاں پہ اس کا اختتام ہوتا ہے۔ اور آج کی اس مجلس کی کچھ خاص جو ہمارے بچوں نے، نوجوانوں نے اور بزرگوں نے جو اس پروگرام میں اپنی شمولیت کی اور جو کلام پیش کیے اور جو مولا کی شان میں، مولا ابوالفضل عباس کی شان میں اور تمام جو انہوں نے کلام پیش کیے، اس میں تمام مومنین نے بہت غور سے سنا اور بعد کلام سلام مولانا صاحب نے مجلس کو خطاب کیا۔ اور یہ اورنگ آباد کی آزادی میں ایک اہم تاریخ ہے۔ آج امام کے 10ویں کی شہدائے کربلا کے 10ویں کی شب میں یہ اٹھتا ہے تابوت، اسی سلسلے میں ایک رپورٹ آپ لوگ درج کیجئے تابوت کی اور علم مبارک کی۔ جو بول پائے سردار کوئی ہے ہی نہیں، جہاں میں ہی سمیت مار کوئی ہے ہی نہیں۔ جو بول پائے سردار کوئی ہے ہی نہیں، جہاں میں ہی سمیت مار کوئی ہے ہی نہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ فرار کوئی ہے ہی نہیں، مگر فرات کے اس پار کوئی ہے ہی نہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ فرار کوئی ہے ہی نہیں، مگر فرات کے اس پار کوئی ہے ہی نہیں۔ اٹھا کے رکھا ہے 1400 سال سے پرچم، اٹھا کے رکھا ہے 1400 سال سے پرچم، تمہارے جیسا علمدار کوئی ہے ہی نہیں، تمہارے جیسا علمدار کوئی ہے ہی نہیں۔ صلی اللہ کھڑے ہوئے تھے جو اس پار سارے بھاگ گئے، یزیدیت کے طرفدار سارے بھاگ گئے۔ کھڑے ہوئے تھے جو اس پار سارے بھاگ گئے، یزیدیت کے طرفدار سارے بھاگ گئے۔ کہیں کوئی نہیں کرار سارے بھاگ گئے، کہیں کوئی نہیں کرار سارے بھاگ گئے، کہ چھوڑ چھوڑ کے تلوار سارے بھاگ گئے، کہ چھوڑ چھوڑ کے تلوار سارے بھاگ گئے۔ فرات شیر کی ہیبت سے ہو گئی خالی، فرات شیر کی ہیبت سے ہو گئی خالی، چلائے کس پہ وہ تلوار سارے بھاگ گئے، چلائے کس پہ وہ تلوار سارے بھاگ گئے۔ رسول رہ گئے تنہا ہے ساتھ میں حیدر، رسول رہ گئے تنہا ہے ساتھ میں حیدر، نبی کی بزم کے غدار سارے بھاگ گئے، نبی کی بزم کے غدار سارے بھاگ گئے۔ علی کو دے کے علم یہ نبی نے فرمایا، علی کو دے کے علم یہ نبی نے فرمایا، جو بن رہے تھے علمدار سارے بھاگ گئے، جو بن رہے تھے علمدار
ताबेदार सारे भाग गए कि भागना ही तो है अपना काम ये कहकर, कि भागना ही तो है अपना काम ये कहकर, पकड़ के हाथों से दस्तार सारे भाग गए, पकड़ के हाथों से दस्तार सारे भाग गए। ए गाजी भागना मुमकिन नहीं था खंदक से, ए गाजी भागना मुमकिन नहीं था खंदक थे, मगर वो कैसे थे फर्रार सारे भाग गए। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। ज़मीने कर्ब बला का ये ख्वाब अच्छा है, उगेगा इसमें हुसैनी गुलाब अच्छा है। ज़मीने कर्ब बला का ये ख्वाब अच्छा है, उगेगा इसमें हुसैनी गुलाब अच्छा है। बनूंगा एक दिन कीला जरूर जन्नत का, अगर अली मुझे कह दे तो रात अच्छा है। बनूंगा एक दिन कीला जरूर जन्नत का, अगर अली मुझे कह दे तो रात अच्छा है। परखना पानी था मकसद था उनका पीना नहीं, परखना पानी था मकसद था उनका पीना नहीं। कहा ये गाजी ने भर कर के आप अच्छा है, कहा ये गाजी ने भर कर के आप अच्छा है। अली हुए तो अली ने कहा ये खुश होकर, अली हुए तो अली ने कहा ये खुश होकर, हुसैन तेरा पिसर लाजवाब अच्छा है, हुसैन तेरा पिसर लाजवाब अच्छा है। मैं कैसे मान लूं अच्छा अली के दुश्मन को, मैं कैसे मान लूं अच्छा अली के दुश्मन को। किसी को कहते सुना है खराब अच्छा है, किसी को कहते सुना है खराब अच्छा है। दिया था बाप का, दिया था बेटे ने हंसकर, नारे सलवार। मीर अनीस फरमाते हैं कि मौला अब्बास को लड़ने की इजाज़त तो नहीं मिली, लेकिन वो गए थे नेज़ा लेकर फुरात पर पानी लाने के लिए। तो उस नेज़े से जो उन्होंने वहाँ पर जंग की है थोड़ी बहुत, तो उसको मीर अनीस ने रकम किया है। वो कहते हैं कि मग़फ़र कहते हैं बीच के हिस्से, मग़फ़र को जो काटा तो जबी से निकल आई, मग़फ़र को जो काटा तो जबी से निकल आई, सर पर जो पड़ी खाने जी से निकल आई, बिजली सी सफे लश्कर की से निकल आई, कह डूब गई गाह जमी से निकल आई, कह डूब गई गाह जमी से निकल आई। गुल था कि अजब क्या कि सिपर से नहीं उठती, ये ज़र्ब तो जिब्रील के पर से ये ज़र्ब तो जिब्रील के पर से नहीं उठती। जब नारियों को देख के घाट उसने उतारा, लड़ने में नजर आ गया दरिया का किनारा। अब्बास जली बहुत से बढ़ गए पुकारा, लो अब कहो दरिया है तुम्हारा के हमारा, लो अब कहो दरिया है तुम्हारा के हमारा। तुम कहते थे हम नहर पे जाने नहीं देंगे, लो आओ तो अब हम तुम्हें आने नहीं देंगे। तुम कहते थे हम नहर पे जाने नहीं देंगे, लो आओ तो अब हम तुम्हें आने नहीं देंगे। इसी अंदाज में जनाब वजीहुल हसन वाकिफ तिहानवी वो मौला अब्बास की जंग इस तरीके से रकम करते हैं। फरमाते हैं कि मौला अब्बास ने अपनी ज़बान से, बाज़बानी मौला अब्बास वो फरमाते हैं कि जब मौला अब्बास गए हैं वहाँ, तो उन्होंने फरमाया कि मैं जो एजाज दिखाऊं तो ये नक्शा बदले, मैं जो एजाज दिखाऊं तो ये नक्शा बदले, अर्श पे फसल उगे फर्श पे सूरज निकले, नहर से गर्द उड़े संग से चश्मा फूटे, आग पानी में लगे आग से पानी निकले, आग पानी में लगे आग से पानी निकले। घूर के देखूं तो तुम सबको ममात आ जाए, मेरे टूटे हुए नेज़े पे फुरात आ जाए, मेरे टूटे हुए नेज़े पे फुरात आ जाए। पूरे मक्तल पे कुंगली पे नचा सकता हूँ, तुम जब मर जाओ तो ठोकर से जिला सकता हूँ, तुमको अबरू के इशारे से भगा सकता हूँ, आग बहते हुए पानी में लगा सकता हूँ, हाथ कटने पर भी लड़ने से मैं माजूर नहीं, हुक्म शब्बीर का पाबंद हूँ मजबूर नहीं, हुक्म शब्बीर का पाबंद हूँ मजबूर नहीं। जंग
सवेरा हो जाए, अलकमा को जो मेरा एक इशारा हो जाए, खैमे शाही दरिया का किनारा हो जाए, खत्म प्यासों की अभी तक न दहानी कर दूं, मैं अगर चाहूं पहाड़ों को भी पानी, मैं अगर चाहूं पहाड़ों को भी पानी कर दूं, मैं अभी चाहूं पहाड़ों को भी पानी कर दूं। मेरी तलवार से जिब्रील के पर कांपते हैं, मेरी हैबत से सभी जिन्नो बशर कांपते हैं। तुम तो क्या चीज हो, शेरों के जिगर कांपते हैं, मौत से पहले ही अजसाम पे सर कांपते हैं। मैंने तलवार जो एक बार चलाई होती, सारी दुनिया में दुहाई ही दुहाई, सारी दुनिया में दुहाई ही दुहाई होती। अब दिल की बुझाऊं मैं कैसे, अब दिल की बुझाऊं मैं कैसे, तेरा लाशा उठाऊं मैं कैसे, अकबर मेरा सहने वाला, अकबर अकबर मेरा सहने वाला, तू है करियर जवान है बेटा, अब तेरा शरीफ है कितना, पूरा धोखा हो गया रुखसत, तुझको आता नहीं नजर कर खैमा, लेके खैमों में जाऊं मैं कैसे, लेके खैमों में जाऊं मैं कैसे, तेरा लाशा उठाऊं मैं कैसे, अकबर। अरे भाई कुछ नजर नहीं आता, मैं क्या करूं, दो गाम भी चला नहीं जाता, मैं क्या करूं। अब्बास तेरे गम ने तवानाई छीन ली, अकबर की मौत ने मेरी बीनाई छीन ली। मैं नातवा हूँ गम से, जिगर पाश पाश है, खैबर से भी गराली अकबर की लाश है। इन हिज़्बदून हुज़्न मिनन नाम यासी, अब्बास अल मदद मेरे अब्बास अल मदद, अब्बास अल मदद मेरे अब्बास अल मदद। ऐ पासवान गैरत इलियास अल मदद, जख्मों से चूर है मेरा एहसास अल मदद, आकर बना दे टूटी हुई आस अल मदद। मैं गैर हाल हूँ मेरे अब्बास अल मदद, मैं गैर हाल हूँ मेरे अब्बास अल मदद। मंजिल बहुत कठिन है मेरे इम्तिहान की, मुझसे न लाश उठेगी कड़ियल जवान की। अब्बास अल मदद मेरे अब्बास अल मदद, अब्बास अल मदद मेरे अब्बास अल मदद।
یہ تھی مجلس امام حسین علیہ السلام کے 10ویں کی سلسلے میں جو منعقد ہوئی اورنگ آباد میں، جس کے مولانا لارِ حسین صاحب نے اس کو منعقد کیا، اور جناب مولانا سید کاظم علی صاحب نے مجلس کو خطاب کیا، اور نوجوان بچوں نے اپنے اپنے کلام سلام پڑھے۔ مولا سلامت کے شیخ عزاداروں کو حسین زندہ باد، حسین زندہ باد۔